Mwimbaji wa Zaburi 117 yuko naimba akisema tunapaswa kumsifu Mungu sisi wote ambao tuko wazima. Na pia anasema kwamba maana fadhili zake ni za milele na uaminifu wake ni wa siku zote. Amen. Uaminifu wa Mungu kwa maisha yetu ni wa leo, ni wa kesho, na ulikuwa jana na milele yote utaendelea kuwa katika maisha yetu. Shangilia Bwana kwa uaminifu wake. Shangilia Bwana maana yuko mwema, ambaye kuna kutendea mema kila leo, anastahili sifa sana. Hallelujah. Piga mikono yako. Nimemuona asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Hallelujah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jina lako litukuke, msaada wetu. Pokea heshima na utukufu Bwana wetu. Sifa kwako kwa maisha yetu. Tunakuinua juu ya mambo yote Jehova wetu. Utukufu ni wako Bwana. Uwezo ni wako Jehova wetu. Sifa kwako Mungu siyeshindwa. Sifa kwako Mungu siyebadilika. Umetupea neema ya kuwa mahali hapa mara tena. Yesu, utukufu ni wako. Tukuabudu wewe Bwana wa milele yote. Maana yafanyayo inapita akili na fahamu zetu. Inatushangaza Jehova chini. Sifa kwako maana uko mwema kwa maisha yetu. Haleluya. Ninajua kushiba na kuona njaa, katika yote wewe bado ni Mungu. Ninajua kupendwa na kukataliwa, katika yote wewe bado. Na ujua udhaifu, na ujua na kuona afya, katika yote wewe bado ni Mungu. Acha upepo uvume, mimi Bwana nitakuabudu wewe peke yako. Maana chanzo cha uhai wangu, chanzo cha uhai wangu, na kuabudu Yesu wangu wewe. Acha giza nalo litande, giza nalo. Mimi nitakuishia wewe, kuabudu wewe, chanzo cha uhai wangu, chanzo cha. Na kuabudu Yesu wangu. Ina mikono yako ima na kuabudu. Na kuabudu, na kuabudu Yesu. Wewe ni chanzo cha uhai wangu. Na kuinua wewe Bwana wangu juu ya mambo yote Bwana wangu. Wewe ni chanzo cha uhai wangu. Haleluya, haleluya. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, cha uhai. Haleluya. Jehova, tunaliinua jina lako. Unastahili sifa na heshima Jehova wetu. Tunasema wewe ndiwe chanzo cha uhai wetu. Neema ni yako Bwana na inatoka kwako. Asante Jehova kwa neema yako. Asante Bwana Mungu umetupatia neema ya kusimama hapa. Tunaliinua jina lako juu ya majina yote. Unatawala, mfalme wa ajabu. Utukufu ni wako, uwezo ni wako, mamlaka ni yako. Uwezo ni wako Bwana. Pokea heshima, pokea utukufu Bwana. Sifa kwa matendo yako ya kila leo. Asante kutuangazia nuru yako. Asante kutufanya wana wako. Tunakuinua juu ya mambo yote, tukikushangilia Bwana wetu. Maana uko mwema, unastahili Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia mtu mwanaweza shangilia Bwana. Amen. Tunabariki Mungu siku ya leo. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui kukuwa katikati yenu, d'être devant vous kwenye ibada yetu ya pili pour ce deuxième culte. Tunabariki uwepo wa Mungu katikati yetu. Nous bénissons, nous remercions la présence de Dieu. Alléluia. Amen.
Minasema tunasalimu uwepo wa Mungu katikati yetu. Nous bénissons la présence de Dieu parmi nous. Tunasema Mungu awabariki. Et que Dieu vous bénisse. Tuna moyo wa shukrani Nous sommes pleins de gratitude kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Honorable Lwamira. à notre révérend pasteur. Tunamshukuru kwa kutukubali tushimame kwenye hii madhabahu. Nous remercions également pour nous avoir accordé l'autorisation d'être devant vous Tunashukuru kamati ya wote wanaoongoza naye avec le collège pastoral. na tunashukuru pia kanisa mzima. Nous remercions aussi toute l'assemblée. Tunasema jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mie kwa majina ni mchungaji Simeon. Je suis pasteur Simeon. Nina mke moja na watoto tatu. Je suis monogamique avec 3 enfants. Na ninaongoza moja ya makanisa katika mji wa Bukavu. Je conduis une des églises de la ville de Bukavu. Lakini leo ilipendeza Mungu tukue pamoja. Et il a plu à Dieu d'être devant vous ici Tukule neno la Mungu pamoja. pour partager la parole de Dieu. Bila kukawia, Sans plus tarder, taomba kwa msomaji atusomee, nous allons Ambaye demander iko tayari. au lecteur. atatusaidia kwa usomi. Il va nous aider dans la lecture. Tuko ndani ya kitabu ya Mwanzo sura yake ya 3. Nous sommes dans Genèse chapitre 3e. Watatusomea mstari wa 7 mpaka wa 15. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 17. Na kitabu ya pili ni kitabu ya Luka sura 1 mstari wa 13. Kitabu ya 3 wa Korinto wa kwanza sura 15 mstari wa 45. Nous allons aussi lire également Luc chapitre 1er au verset 31. 1 Corinthiens chapitre 15 45e verset. Pia na wataiongeza. Tunafuata usomi. Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa 7 hadi 15. Ndio. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa walikuwa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea katika bustani wakati wa jioni. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako katika bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi niko uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uko uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti nilio kuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelainiwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko kila nyama wa mwitu. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisingino. Ni neno la Bwana. Amen. Luka sura 1 mstari wa 31. Inasema hivi, Luka 1:31. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Amen. Wa Korinto wa kwanza sura 15 mstari wa 45. Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wake wa 45. Neno la Mungu linasema hivi, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Amen. 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 Tunabariki Mungu kwa usomi wa neno lake. Nous bénissons le Seigneur pour la lecture de sa parole. Tumemsia tupatie tafsiri ya maandiko haya. Nous avons compris le secret dans ces paroles.
Tumemwomba Mungu atupatie tafsiri ya maneno haya. Nous demandons au Seigneur de nous donner l'interprétation Ili ilete uzima kwa taifa yake. afin que ça puisse Mada yangu ya vivifier asubuhi son ya leo assemblée. inasema Le thème d'aujourd'hui, la postérité de la femme, uzao uzao wa wa mwanamke, mwanamke utakufunyanga kichwa. la postérité de la femme va t'écraser la tête. Haleluya. Amen. Uzao wa mwanamke utakufunyanga kichwa. La postérité de la femme va t'écraser Ningelipenda la tête. urudirie aliye pembeni yako. Tu peux Mwambie dire ça à uzao ton wa voisin. mwanamke utakufunyanga kichwa. Dis à ton voisin que la postérité de la femme va t'écraser la tête. Usomi wa kwanza tunatoka soma La première lecture ni katika kitabu ya kwanza ya Biblia. dans les premiers livres de la Ni Bible. pale kulikuwa uumbaji wa kila kitu kyote. C'est là où il y a la Mungu créature de aliumba tout. mbingu akaumba nchi. Et Dieu a créé les cieux et la terre. Na ikafikia muda Mungu aliona vizuri Et il a plu à Dieu aumbe mtu ambaye tatawala vyote alivyoumba. de créer un homme qui va gouverner toutes les Na créatures. Mungu akamuumba Adamu. Et Dieu a créé Shabaha ya Adam. kumuumba Adamu L'objectif de créer Adam, ilikuwa juu atawale kyote alichoumba. c'est pour gouverner sur toutes les Na créatures. mimi naweza sema katika msemi mwingine, Et je voulais dire en d'autres termes, Mungu alipoumba mbingu quand Dieu a créé les cieux, ilikuwa mbingu ya maroho, c'était les cieux en or, ya maroho, roho ya maroho. les cieux en esprit. Parce que Dieu est esprit. Kwa sababu Les Mungu ni anges roho ce sont des esprits. na malaika pia ni Alors maroho. ile ulimwengu Mungu aliumba ilikuwa tu ya maroho. Le cieux que Dieu a créé, c'était un Mungu seul akafikia esprit. kiango ya kuumba mbingu ya kuonekana na ya kuguswa kwa mikono. Dieu, il a plu aussi à Dieu de créer le ciel visible qui peut être touché. Alors akaona pia kuyetawala ndani ya hiyo dunia. Et il a trouvé qu'il faut qu'il gouverne dans cette terre. Alors kwa sababu kwa macho Parce que à l'œil nu, na kwa kugusa à toucher, hawezi gusa roho. et tu ne peux pas toucher Na l'esprit. kimwili hauwezi kuiona. Tu ne peux pas aussi le voir en chair. Mungu akaona vizuri Dieu a trouvé kwa utile kutawala katika ulimwengu ya kugusa na kuona, pour gouverner dans le monde physique, ajitafutie envelope qu'il cherche une enveloppe ama ajitengenezee kitu ou qu'il fabrique quelque chose ambacho yeye ataikala ndani mwake, dans laquelle il va kipitia demeurer pia atawale dunia. pour qu'il gouverne le monde. Mungu akaumba mwanadamu Dieu a créé l'homme kupitia udongo. avec la Biblia terre. inasema akapumulia ndani ya mwanadamu pumzi yake. La Bible nous déclare qu'il a soufflé dans lui. Mwanadamu akakuwa kiumbe kilichokuwa hai. L'homme est devenu une créature Kusema vivante. ule mwanadamu ambaye Mungu aliumba, Cette personne que Dieu a créée, Mungu alitia pumzi yake kama vile presence yake, Dieu a mis son souffle comme sa présence. kwa sababu yeye ni roho, Parce que lui c'est un esprit. lakini kupitia mwili ya mwanadamu Mais avec la chair humaine, aongoze dunia ya kuonekana. qu'il puisse gouverner Ndio le kwa monde maana physique. akapatia mwanadamu utawala. C'est pourquoi il a donné à l'homme la gouvernance Ndege za angani, des oiseaux des cieux, vyote vinavyokuwa katika dunia, tout ce qui se trouve dans le monde, hata samaki za baharini. même les poissons Na dans les hivyo eaux. Mungu alitia mwanadamu ndani ya dunia, C'est pourquoi l'homme a été mis dans le monde. lakini Mungu akaambia mwanadamu, C'est pourquoi Dieu a dit à siku l'homme, utakula tunda ya mti ya kujua mais mema na quand tu mabaya, prendras le fruit de l'arbre de bon et de Utafariki. mauvais, tu vas mourir. utapoteza uzima, Et tu vas perdre la vie. utapoteza uwepo wangu Tu ndani vas mwako. perdre ma présence dans toi. Na siku zote mwanadamu Et tous les jours, l'homme, alikuwa yatenda zambi, il ne faisait pas de péché. alikuwa natii Mungu, Il respectait Dieu. presence ya Mungu Et la présence de Dieu, ilikuwa ndani ya mwanadamu. c'était dans l'homme. Lakini mwanadamu alipotenda zambi, Mais quand l'homme a péché, akapoteza presence ya il Mungu, a perdu la présence de Dieu. mwanadamu akabakia mwili, L'homme est resté cher. mwanadamu akapoteza uwezo, Il a perdu le mwanadamu pouvoir. akapoteza mamlaka, Il a perdu la puissance. mwanadamu akapoteza uongozi ambao Mungu Il alimupa. a
perdu la gouvernance que Dieu lui a donnée. Biblia inasema kitu ya kwanza, Et la Bible nous dit que la première mwanadamu chose, akaremarkia kwamba iko utupu, et il a remarqué qu'il était nu. akakimbia presence ya Mungu. Il a fui la présence de Kusema Dieu. alijikuta hana Mungu, Parce qu'il a rencontré qu'il n'avait plus Dieu. alijikuta anapoteza uwezo, Il a perdu la puissance. alijikuta anapoteza mamlaka. Il a perdu le pouvoir. Na kitu ya kwanza alisikia, Ce qu'il a entendu en ndani premier, mwake ilikuwa boga. il a eu peur. Juu ya nini? Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu Kwa sababu roho wa Mungu inapatiaka mwanadamu nguvu. ça donne à l'homme Kwa le maana pouvoir. Mtume Paulo anasema roho ambao tulipokea Paul dit que l'esprit que nous avons si ya reçu, hofu, si ya boga, ce n'est pas un esprit de peur, lakini ni ya nguvu. c'est un esprit de Kwa maana puissance. mwanadamu alipopoteza roho ya Et Mungu, que quand l'homme a perdu l'esprit de presence Dieu, ya Mungu, la présence de Dieu, boga ikamwingia amo, et il a commencé à na avoir mwanadamu peur. akapoteza mamlaka Il a perdu le pouvoir, yote aliyopewa na Mungu tout ce qu'il a reçu kwa de Dieu uongozi wa dunia. pour gouverner le Mbele monde. mwanadamu atende zambi, Avant que l'homme ne pêche, kila kitu kilitii mwanadamu. toute créature Mbele était soumise mwanadamu à l'homme. atende zambi, Avant que l'homme ne pêche, magonjwa ilikuwa hezi gusa mwili ya mwanadamu. les maladies n'avaient pas de pouvoir. Mbele mwanadamu atende zambi, Avant que l'homme ne pêche, utukufu ya Mungu ilikuwa mavazi yake. l'onction divine était dans lui. Hakukosewa na lolote, hakukosewa Il na lolote. n'avait manqué de rien. Lakini kisha zambi, Mais après le péché, mwanadamu akapoteza yote. l'homme a tout Na perdu. Biblia inasema kitu ya kwanza, La Bible nous dit la première chose. walipojikuta utupu, Quand ils se sont remarqués nus, wakakimbia uso wa Mungu. ils ont fui la face de Dieu. Mahali tunatoka soma Là où nous venons de lire, na mahali mimi natosha mada yangu là où nous avons trouvé les ni thèmes, mstari wa 15 wa mstari wa ni sura ya 3 mstari wake wa 15. c'est le verset 15e du chapitre 3. Mahali Mungu iko naambia nyoka, Là où Dieu dit au serpent, kwa sababu kisha zambi parce qu'après le péché, Mungu alianza piga kila mtu pigo Dieu a commencé à sanctionner ambaye toute créature uzuria kwa hiyo zambi. par rapport au péché. Akaanza kwa nyoka, Il a commencé au akaenda serpent, kwa mwanamke, et il est monté à la akaenda femme, kwa mwanaume. et il a aussi sanctionné Lakini l'homme. ambayo inanihusu, Mais ce qui nous concerne ici, pigo ambao Mungu aliambia nyoka, c'est que Dieu a dit au serpent, nimeweka uadui je viens de mettre katikati yako l'immunité wewe na mwanamke, entre toi et la postérité de la femme. nimeweka uadui Je viens de mettre l'immunité katikati wewe yako wewe nyoka entre toi, serpent, na mwanamke, et la femme. kati ya uzao wako Entre ta naissance na uzao wa et mwanamke. la génération de la femme. Kenye kinanihusu hapa sasa Ce qui me concerne ni ici, unabii ambao Mungu akatoa, c'est la prophétie de Dieu. akaambia nyoka, Il dit au serpent, uzao wa mwanamke la postérité de la femme utakufunyanga kichwa, va t'écraser la tête. uzao wa mwanamke Et la postérité de la femme utakufunyanga kichwa, va t'écraser na la wewe tête. utauluma kisinginyo. Et toi aussi tu vas les Lakini mordre les ambacho malons. kinanihusu Ce qui me concerne ici, ni neno ya kwanza c'est ça la ambayo première ni parole. unabii ambao Mungu C'est alitolea la nyoka, première prophétie ya kwamba uzao wa mwanamke que la postérité de la femme utakufunyanga kichwa. va écraser la tête du Utaelewa ya serpent. kwamba Tu vas comprendre mwanadamu ceci. alipotenda zambi Quand l'homme a péché, alipoteza uwezo, il a perdu la puissance. alipoteza uwepo wa Mungu, Il a perdu la présence de Dieu. alipoteza kyote ambacho kilikuwa nguvu Il a yake, perdu tout ce qu'il avait na comme force. alikimbia hata mbali na uwepo wa Mungu. Il est parti loin de la face de Ni Dieu. kusema vyote vyenye alipoteza C'est-à-dire tout ce qu'il a nyoka perdu. njo alivirekipere, C'est le serpent qui a tout kwa récupéré. sababu ukaangalia katika Biblia Si vous regardez dans la Bible, wakati Yesu alifunga siku 40 usiku na mchana, wakati Yesu aliingia katika maombi quand kufunga Jésus était dans la prière toute la nuit, siku 40, 40 jours, Biblia inasema shetani akamtokea katika jangwa. la Bible nous dit que Satan est venu lui apparaître dans le Jaribu ya désert. ine aliyemwambia nje na niusu, Ce qu'il lui a dit, c'est ceci. akamwambia hivi, Il lui a Biblia dit, inasema akampandisha juu ya mlima mkuu,
La Bible nous dit qu'il lui a fait monter sur la longue montagne. akamwonyesha utukufu wote wa Il dunia, lui a montré toute la gloire du akamwambia monde. ukaniabudu Il lui dit, si tu m'adores, nitakupatia, je vais te donner. kwa sababu Parce que ninaitoa kwa ule ninayependa. Parce que je le donne à celui que je veux. Or tukarudia kumwanzo, Et si nous rentrons, mwenye aliumba mbingu na nchi ni nani? ce qui a créé les cieux et la terre, Ni Mungu. c'est Dieu Na lui-même. vile vyenye aliumba Et tout ce qu'il a alivitoa créé, kwa utawala wa mwanadamu. il a donné ça au pouvoir de Hapa l'homme. wakati shetani iko naambia Yesu, Et quand Satan dit à Jésus, ukaniabudu ndakupatia, mais si tu m'adores, je kwa vais te le sababu donner. ninaitoa kwa ule ninayependa. C'est parce que c'est moi qui le donne Shetani à celui que je aliitoa veux. wapi? Où est-ce que Satan l'a trouvé? Shetani alinyang'anyaka Adamu Parce que Satan l'a arraché à Adam. ndani ya bustani Edeni Dans le jardin siku yenye d'Éden. balitendaka dhambi. Quand Adam a péché, Ndio pale kwenye shetani c'est là où Satan alinyang'anyaka mwanadamu a arraché ses pouvoirs à utukufu wa Adam, dunia, à la gloire kwa du sababu monde. Mungu alikonfiaka utukufu wa dunia Parce que Dieu en donnant la kumikono gloire, ya mwanadamu. il a mis la Lakini gloire à wakati Adam. mwanadamu alitendaka dhambi Quand Adam a péché, akaipoteza, il a tout perdu. na wakati aliipoteza Et quand il a perdu la gloire, mwanadamu akakuwa kama vile mtumwa, l'homme était devenu vide. kwa sababu Mungu akaambia hata mwanadamu, akaambia nyoka, Dieu dit au serpent, toka leo dès aujourd'hui, utaanza tembelea nini? Udongo. tu vas commencer à te déplacer sur le sol. Haleluya. Amen. Or mwanadamu alijengewa kutoka wapi? Mungu alimtengeneza kutoka udongo. Alors que l'homme a été fabriqué du Mungu sol. alisema automatiquement utaanza tawala nani? Mwanadamu. Ça signifie que Dieu a donné au Satan le pouvoir de dominer sur l'homme. Ndio kwa maana kisha dhambi Et c'est pourquoi après le péché, mwanadamu akakuwa mtumwa wa mambo mabaya mengi. l'homme est devenu esclave de Kwenye tout alikuwa le monde. anatawala akaanza tawaliwa. Celui qui gouvernait et commencé Kwenye à commencer alikuwa à hawezi être gouverneur. tafuta mavazi akaanza tafuta mavazi. Il a commencé à chercher les habits alors Kwenye qu'il n'en alikuwa avait pas hawezi besoin. sikia hofu, mwanadamu akasikia hofu. Là où il n'y avait pas peur, il commence à avoir peur. Ndani ya bustani ya Edeni Dans le jardin d'Éden, hakuna kwenye Biblia inatuambia mwanadamu aligonjwaka on ne nous dit pas dans la Bible qu'il y a où ama il est tombé alishambuliwaka na malade. mapepo. Et il n'a jamais été attrapé par Kisha les mauvais kutenda esprits. dhambi Mais après les mwanadamu péchés, akakuwa mateka ya shetani. il est devenu une Na captivité ndio de kwa maana Satan. ukasoma Biblia mzuri Et quand il lit la Bible correctement, toka Adamu depuis Adam mpaka nabii wa mwisho Yohani Mbatizaji, jusqu'au dernier prophète Jean-Baptiste, hata manabii wenye Mungu alichagua, même les prophètes que Dieu a hata choisis, waamuzi, même les juges, hata watu wote wenye Mungu alitumikisha katika viango vikubwa, même les grands serviteurs de ndani Dieu, ya maisha yao kulikuwa udhaifu. dans leur vie il y avait des faiblesses. Tunaanza na Moizi. Nous commençons par Moïse. Moizi alikuwa nabii mkubwa Moïse était un grand prophète. aliyezungumza na Mungu ana kwa Il ana, a parlé avec Dieu face à face. lakini kumwisho Mais à la fin, Mungu anamwambia Dieu lui dit, sema na mwamba, parle à la maji pierre itatoka. et l'on va Moizi sortir. anakusanyisha watoto wa Israeli, anakusanyisha watoto wa Israeli Et mbele il ya a mwamba, rassemblé le peuple israélite devant le rocher. mbele ya mwamba. Kuliko aseme na mwamba, Au lieu de parler à la roche, anapiga mwamba. il a Mungu akamwambia, juu Dieu ya lui nini dit, haukutakasa jina langu? pourquoi tu n'as pas proclamé mon Kanana nom? njoo ile, Voici Canaan, hautaingia. mais tu n'y fouleras Tukaona pas les Abraham, pieds. Tu vois Abraham, baba wa imani, notre père de la foi, mke wake akamwambia son uende fils twala Agar. prend Ile Agar. yote ilikuwa udhaifu C'était une yenye faiblesse ilikuwa naonekana ndani ya manabii, qui se manifestait dans Juu parmi ya les prophètes. nini? Pourquoi? kwa sababu mwanadamu Parce que l'homme, toka zambi après le péché, alikuwa mtumwa il est devenu wa esclave shetani, de lakini Satan. utukufu irudilie Mungu, utukufu irudilie Mungu. Mais la gloire doit revenir à Dieu. Ingalawa hiyo zambi Malgré le na péché hiyo itawala, que Mungu akaambia nyoka, Dieu dit au hautaendelea serpent, kutawala, tu ne vas pas continuer, hautaendelea na hii tu uwezo, ne vas pas continuer avec ce hautaendelea pouvoir, kufanya mabaya. tu ne vas pas continuer Uzao wa avec mwanamke, mais la elewa hata postérité de la unafanya femme. hivi,
utakufunyanga ça kichwa, va t'écraser na la tête. wakati itakufunyanga Et kichwa quand ça va t'écraser, itakunyang'anya ça va hii t'arracher. uwezo na mamlaka. Ça va t'arracher le ambayo pouvoir et umenyang'anya la puissance que tu as Na arraché chez Adam. ninaposema uzao wa mwanamke, Et c'est là où nous disons la postérité de la femme. acha nieleweshe, uzao wa mwanamke ni nani? Qui est la naissance de la Ambaye femme? pasha funyanga kichwa ya Qui shetani doit écraser la tête de la juu femme. ya kuturemetre siye kanisa, juu ya kuturudisha siye kanisa Pour nous remettre nous en tant muhaki qu'église. yetu ya utawala, Dans notre manière de muhaki gouverner. yetu ya afya Dans nzuri, notre droit de bonne santé. muhaki yetu ya kutumika vizuri, Dans notre droit de bien muhaki yetu ya travailler. kuacha magonjwa isituguse. Dans notre droit Ilikuwa d'avoir la uzao santé. gani? Mungu akaambia shetani, akaambia nyoka, Dieu a dit au itakuwa serpent, uzao wa mwanamke. la postérité de la Or, femme. nikasoma Biblia yangu mzuri Et si je lis correctement ma Bible, toka Adam depuis Adam mpaka Jean Baptiste, kizi Biblia inatuambia jusque Jean-Baptiste que Bible kila nous mtoto déclare, wote anazaliwaka tout enfant qui est né, anakuwaka uzao wa mwanamke. il devient une postérité de la femme. Pourquoi kila mtoto C'est pourquoi anabebaka chaque enfant, poste no ya baba yake? c'est pourquoi chaque enfant porte le Juu ya poste nom nini? de son père. Hatukuwake uzao wa mwanamke, lakini tunakuwaka uzao wa mwanaume. Il n'y avait pas la postérité de la femme, mais il y a la postérité de l'homme. Eske kanisa tuko napatana? Batoto wote wanazaliwa ndani ya dunia, Tous les batoto enfants ya qui baba. naissent dans le monde, Na njo kwa maana kukila jina ya kila mtoto anabebaka jina ya baba. c'est pourquoi Si chaque hawaii enfant kuona. a le poste nom de son père. Sijawahi kuona mtoto mwanabeba poste no ya mama yake, Je n'ai jamais vu celui qui porte le poste nom de sa mère. hata mtoto mwenye ayue baba yake Même le père, l'enfant qui ne connaît pas son anampatiaka père, poste no sote ya tate yake, on lui donne le poste nom de son sote grand-père ya muyomba yake. ou de son oncle. Lakini promese Mais la promesse, ya kufunyanga kichwa ya nyoka mais pour d'écraser la ilikuwa tête, kuuzao wa mwanamke. c'était dans la postérité Ni de la kusema ule femme. mtoto Ça signifie que cet enfant, alipasha tokea ku mwanamke, et l'enfant devrait sortir de hapana la ku femme, mwanaume. et même pas de Or, l'homme. depuis dunia inazaliwa inakuwaka Depuis la création du monde, mtoto mumoya tu il y a un seul njo enfant alizaliwaka kupitia qui mwanamke, est né de la njo femme, alizaliwaka kupitia qui mwanamke. est né Biblia uniquement de inasema la femme. Bethlehem Et la Bible nous dit à kulikuwaka Bethléem, bikira, il y avait une vierge. malaika akamtokea L'ange lui a parlé akamwambia, et il lui dit, umejaliwa neema tu es plein de kuliko grâce, wanawake wote, puisque toutes les nguvu femmes, za Mungu zitashuka juu et yako, la puissance de Dieu nguvu est za Mungu descendue. zitashuka juu La yako, puissance de Dieu na est wewe descendue. utabeba mimba, Et tu seras na ule enceinte. mtoto ambaye utazaa Et cet enfant que tu jina vas yake itakuwa accoucher, Yesu, il sera kwa appelé sababu Jésus. Yesu ataokoa taifa C'est lake. lui qui va sauver Yesu mon ni peuple. uzao wa mwanamke. Jésus, c'est la Kuzaliwa naissance ya de la Yesu femme. haikukuwa kukutana ya mwanaume na mwanamke, Il n'y avait pas de contact entre lakini l'homme ni et la nguvu za femme. Mungu njo ziliingiaka ndani ya tumbu ya Mais c'est mwanamke. la force divine qui est entrée dans le ventre de Eske Marie. kuko mtu ananielewa? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Yesu hakuzaliwa kutoka mwanaume. Jésus n'est pas né de l'homme. Yesu kuzaliwa kwake Jésus, dans sa naissance, alikuyatimiza unabii il est ambayo venu Mungu alitoshaka accomplir ndani la ya bustani ya prophétie de Edeni Dieu lui-même juu ya kuturemetre sie pour nous muhaki yetu. remettre tous. Haleluya! Yesu ni uzao wa mwanamke, Jésus, c'est une postérité de la femme uzao wa mwanamke ambao Mungu alitabiria ndani ya bustani ya Edeni. que Dieu lui-même avait Ilikuwa prophétisé. Yesu, na wakati Yesu alikuya Et quand Jésus est wote arrivé, walieshuaka ndani ya dunia. ceux qui avaient échoué au Yesu monde, akapanda kumsalaba wa Golgota, il est monté akafunyanga sur la kichwa ya croix, nyoka, il a écrasé la akaambia tête. shetani, Il a dit au yote Satan, amekwisha, tout est yote accompli. amekwisha. Tout est Njo kwa accompli. maana niko naambia mtu moya Je suis en train de dire à asubuhi ya quelqu'un, leo, ce ni matin, kweli ulirithi magonjwa, même si tu as hérité les maladies, ulirithi magonjwa, tu as hérité les maladies, ulirithi laana, tu as hérité les ulirithi malédictions, mabaya tu as hérité kupitia les mzazi mal wetu wa kwanza à ambaye cause alikuwa de Adam. Adamu, lakini
kuna Adamu wa pili Mais il y a un deuxième Adam qui est descendu ni des uzao wa cieux, mwanamke, qui est une naissance alikwenda de la kumsalaba femme. wa Golgotha, Il est monté sur la croix, il a écrasé la akaleta tête du serpent. ufumbulivu kwako, Il a amené la akakurudishia libération. mamlaka, Il t'a remis le pouvoir. akakurudishia afya nzuri, Il t'a remis la santé. akakurudishia mafanikio, Il t'a remis la akakupigania prospérité. vita yote Il ingekuinukia. a combattu Ni toutes Yesu les guerres. Kristo wa Nazareti, C'est Jésus de Yesu Nazareth. Kristo wa Nazareti. Jésus de Sio kwa Nazareth. maana hauna haja C'est pourquoi ya kukuwa na boga tu n'as pas droit à la peur. mbele ya bachawi, Et devant les mbele ya sorciers, magonjwa, devant les kwa maladies. sababu ya environ 2025 Yesu amefunyanga kichwa ya nyoka, Parce que Jésus a Yesu écrasé amefunyanga la kichwa tête du ya serpent. shetani na amekupatia ushindi. Il t'a donné la Leo siye victoire. kanisa njo tuko na ushindi. Et c'est pourquoi nous, Watu en tant wengi qu'église, nous wanaangalia avons la... ndani ya kanisa C'est pourquoi beaucoup de gens sont juu ya perdus. kukosa ujuzi Parce qu'ils ne ya savent kile pas. ambacho tumepokea kwa Mungu. Ils ne savent pas le pouvoir Wachawi qu'ils ont. hawezi tawala maisha yako kwa sababu tayari Les sorciers ne peuvent pas dominer ta vie. uzao wa mwanamke Parce que la postérité de la femme a écrasé la tête du kwa maana serpent. magonjwa yote iko mwili yako, Même toutes les maladies qui sont dans laana toi, yote iko mu maisha les yako, malédictions dans haina ta vie, tena nafasi. ça n'a plus de Wakati pouvoir. Yesu alifunyanga kichwa ya nyoka kumsalaba wa Golgotha, Notre Seigneur a alisema écrasé yote la amefanya tête du nini? serpent. Il a dit Mimi tout. napenda nisikie mtu moya alisema yote amefanya Il a nini? dit tout Yote amekwisha est juu accompli. ya ndoa yako, yote amekwisha Accompli. juu ya baraka yako, yote est amekwisha accompli. juu ya kuinuliwa yako, yote est yanakwisha. accompli. Sababu gani? Unabii La ya prophétie. ushindi ya mwanzo La tayari prophétie de la umetimilika na première Yesu, victoire dans Jésus-Christ. umetimilika na Yesu. Ça a été Wewe accompli en unapasha kuwa Jésus. huru, Nous sommes wewe libérés. unapasha fanyikiwa, Nous devons wewe prospérer. unapasha ishi maisha ya amani, Nous devons vivre la wewe paix. unapasha ishi maisha ya ushindi. Nous devons vivre la Kwa maana victoire. Yesu Parce que Jésus, akaambia wanafunzi il a wake, dit à ses lolote disciples, mutaomba kwa jina tout langu ce que vous allez prier en mon mutalipewa, nom, vous en kwa aurez. sababu nimefunyanga nini? Parce que Kichwa ya j'ai nyoka écrasé la kumsalaba wa tête du serpent. Golgotha. Hana tena haki ya kuwasumbua, hana haki tena ya kuwatatiza, Il ne peut plus kwa sababu vous tourmenter. tayari Parce que déjà, yote amefanya nini? j'ai écrasé la Yamekwisha. tête. Tout est Uzao wa accompli. mwanamke ambao ni Yesu Kristo wa Nazareti La postérité de la amekufa femme qui kwa est ajili Jésus yako. et Christ, il est mort amekufa sur kwa la ajili ya croix. magonjwa yako, À cause de tes maladies, amekufa kwa ajili ya shida zako. à cause de tes Hauna problèmes, haki ya kuogopa, tu n'as pas le droit hauna à la haki ya crainte. kurudia nyuma. Tu ne peux plus Una rentrer. Yesu Tu as Jésus. akaambia wanafunzi Il a yake, dit à ses disciples, tazama, nimewapa mamlaka, je vous donne le nimewapa pouvoir uwezo wa kutembea juu ya nyoka de na marcher juu ya sur les ngeli serpents, na juu ya uwezo wote wa et sur giza, les na scorpions, hakuna kitu et sur tous kitabazuru. les pouvoirs. Haleluya! Aucune puissance ne peut Bwana Yesu vous résister. asifiwe. Amen. Hakuna kitu kinaweza kuzulu. Il n'y a rien qui peut vous résister. Sio kwa maana shida uko nayo ndani ya ndoa Le yako, problème que tu as dans alika ta jina la Yesu, Ah, solution itakuya. la solution est Magumu là. yote uko napitia, Le problème que tu alika as, jina la Yesu, solution itakuya, invite Jésus kwa et la sababu wewe solution uko na viendra. pouvoir. Parce que tu as le pouvoir. Wanaposema uzao wa mwanamke Quand il dit la postérité de la femme, kwa katika hali yengine et en d'autres termes, ni siye kanisa, c'est nous kwa sababu l'église. Yesu ni mwana wa Mungu. Parce que Jésus c'est un fils de Dieu. Kama vile uzao wa mwanamke, Comme postérité de la femme, Biblia inasema na wale wote waliomkubali, et tous ceux-là qui ont cru en lui, wale wote waliompa maisha yake, tous ceux-là qui Maisha. lui ont donné la vie, aliwa il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et toi, en tant que fils de Dieu, tu es la postérité. ni uzao wa mwanamke, na we kama vile uzao wa mwanamke unapasha funyanga kichwa ya nyoka. Shida yote uko nayo, uko na uwezo. Problema yote uko nayo, uko na mamlaka. Ni kwako kuexerce tu. Kwa jina la Yesu unafunyanga, kwa jina la Yesu unabomoa, kwa jina la Yesu unaangamiza yote. Biblia inasema ni jina tuliopewa juu ya majina zote, kule mbinguni, hapa duniani na chini ya dunia.
Kila goti litapigwa kwa jina la nani? La Yesu. Kila goti litapigwa kwa jina la nani? La Yesu. Est-ce unaweza shimama kwa miguu yako? Est-ce que tu peux te mettre Unaweza debout? shimama kwa miguu yako. Mettez-vous Ile debout. shida yako usione. Una uwezo na Ne mamlaka. vois pas les problèmes parce que tu as le pouvoir et la Mtu puissance. mmoja akaamini ujumbe. Mtu mmoja akaamini ujumbe. Quelqu'un a cru ce message Hakuna kitu kitakuresiste. et rien ne peut te résister. Kwa sababu kila probleme yote Tu vas dire à tous les problèmes, solution comme mikono yako. mais la solution Na est entre mes mains. ni uzao wa mwanamke. La solution c'est la postérité de la femme. Yesu Kristo. Et c'est Jésus-Christ Na wewe lui-même. mwana wa Mungu. Et toi aussi, en Una tant que uwezo fils, tu as le pouvoir. kuangusha. Mtu moya mimi napenda asubuhi ya leo. Je voulais dire à quelqu'un, Angalia maproblème regarde les problèmes zenye zilikuwa nasumbua maisha yako. qui te guettent. Ile kazi ambayo haiendeki. Le travail qui ne marche Ile pas. mandoto zibaya uko na lota. Les mauvais rêves. Ile mashambulizi usiku na mchana. Toutes les attaques. Kuko batu wengine habana hata wakati ya kuomba. Il y a les gens qui n'ont même pas le temps de Wakati prier. anataomba anasikia boga. Et quand il veut prier, il a peur. Uko na mamlaka na uwezo. Laisse-moi te dire que tu as la puissance et le pouvoir d'écraser la tête. Mimi napenda uitilize le mamlaka. Je voudrais que tu utilises ce pouvoir, que tu utilises cette puissance pour écraser toutes les malédictions et tous les mal nasumbua maisha yako kwa sababu wewe uko pale uko na uwezo ya Bwana. Parce que là où tu es, tu as la puissance de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Utilise la puissance que tu as. Écrase et détruis. Angamiza na kuvunja vyote kwa jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus Baba, Christ. kupitia mamlaka, kupitia uwezo, kupitia nguvu, kupitia neema umewahi kunijalia, niko nashimamia kila nguvu, kila uwezo, kila mamlaka ya kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Navunja na ninabomoa, navunja na ninaharibu, navunja na ninateketeza mamlaka yote ya machawi, mamlaka yote ya balozi, kila shida, kila makusudi ya giza, kila chote kilishimamia taifa, kila chote kilishimamia maisha ya dada huyu, kila chote kilifunga ndoa yake, niko na bomoa, niko na haribu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, niko na vunja na mina bomoa, niko na vunja na mina haribu, niko na vunja na mina teketeza, niko na vunja na mina angamiza kwa jina la Yesu Kristo. Mamlaka ya balozi, mamlaka ya bachawi, nguvu za giza, nguvu za kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo, tunavunja na tunabomoa, tunavunja na tunaharibu, tunavunja na tunateketeza, tunatangazia kuzimu kuanguka, tunatangazia kuzimu kubomoka kwa jina la Yesu Kristo. Sikia, Écoute, kama uko hapa, si tu es là, ima siku kuna sikia hofu ya ajabu, tu es en train d'avoir peur, kama vile mtu ambaye atafariki, comme si tu veux mourir. utaelewa kisha zambi. Tu vas comprendre qu'après le péché, akaambia Adamu na Eva, siku mtakula mtakufa. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour que vous mangerez ce fruit, vous allez mourir. Si tu as peur, yenye mekuzuiza kuendelea ndani ya kyote kile uko nafanya, qui t'empêche de progresser dans ce que tu fais, mbele batumishi ya Mungu, avance ici devant, nous allons imposer les mains. Shida yoyote, si tu as n'importe quel problème, kila kyote kile unatafanya, dans tout ce que tu veux faire, unasikiaka, tu entends, tu as peur, na mashambulizi ya mapepo, et tu sens les attaques démoniaques, et les serviteurs vont monter la voix. Ils vont utiliser la puissance que Dieu leur a donnée. Ça va libérer ta vie, toute la vie. J'invite aux serviteurs d'être prêts. Et quand ils vont imposer la main, et avec la grâce spéciale, na kujitukuza juu ya maisha yao, fanya haraka kama uko, ili neema ya Mungu ikuwe msaada juu yako. Ça sera une aide pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nimetangazia nguvu za kuzimu, je proclame, nimetangazia mamlaka ya giza, kuacha maisha ya dada huyu, que ça libère la vie de cette fille. Au nom de Jésus, acha maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Wakati tunamaliza kuombea, unarudia juu, achie wengine fasi.
Quand nous allons finir, nous allons laisser. Nous allons commencer à prier, à imposer les mains à ces gens. Au nom de Jésus-Christ, je menace toute puissance, toute force du monde des ténèbres sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Baba, nimeharibu, nimevunja na kubomoa kila uwezo yote ya mashambulizi ya maisha mama huyu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, nimeharibu na kubomoa mashambulizi yote ya kuzimu. Hallelujah. Kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Nguvu za giza, mamlaka ya bachawi na balozi, iache maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Tumevunja, tunabomoa, tunaharibu pepo ya mauti, ondoka na kuacha maisha mama huyu kwa jina la Yesu Kristo. Dieu notre Père, tuko na vunja, tuko na bomoa, nous sommes en train d'écraser, nous sommes en train de détruire, nous sommes en train d'exterminer au nom de Jésus. Toute la force des ténèbres sort au nom de Jésus-Christ. Laisse que la vie de cette dame revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ndani ya maisha yake, ndani ya tumbo yake, kwa jina la Yesu Kristo. Libère au nom de Jésus. Baba, tumeharibu na tumebomoa, tumevunja mabaya yote na ushambulia maisha ndugu huyu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo, nimetangazia kuzimu, nimetangazia mabaya yote kuacha maisha yako na kushindwa kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Amen. Tutashimama sie wote kwenye tuko. Nous allons encore nous mettre debout, nous tous. Tutafata maombi kutoka kwa Révérend Lwamira. Nous allons suivre la prière de notre cher papa. Na kuombea mahubiri. Il va prier pour vous et il va prier aussi pour la prédication. Asante Mungu wa mbingu, asante Mfalme. Na uwezo Bwana, una nguvu jemadari wetu, na uwezo Baba wa milele, na uwezo Mfalme wa wafalme, na uwezo kimbilio letu, na uwezo jemadari wetu mkubwa, kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sifa kwako Mungu, sifa kwako Yesu. Haleluya, haleluya, sifa kwako. Amen. Chapia tena Bwana Yesu makofi makubwa sana. Haleluya. Jésus Christ. Asante sana mnenaji na Mungu akubariki. Merci beaucoup cher prédicateur et que Dieu vous bénisse. Tutaenda kutoa sadaka zetu. Nous allons offrir. Tualike mashemasi watuwekee kapo.